Lamshugo jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo angoni tatini ni Kokborok Koktwma rakangkha. MP Rajiv Bhattacharya ni manjakmu bai kokti shalo Singisora Sharat Chandra High Secondary School Playground Tikatar thinei rokno muitokhlaima panda khlaijakha. Khwai Singisora Sharat Chandra High Secondary rungnok ni thongkhalawo Tikatar thinei rokni muitokhlaima panda khlaijakha kokti shalo BJP bodolni faisingtei Tikatar thinei rokni muitokhlaima pandawo manjagikha BJP hastri kasko MP Rajiv Bhattacharya logyo tongo khwai mandal kasko Onukul Das Somir Das Binoy Deborma khwai hangkor porishotni kasko Aparna Singho Rai khobai kobni juda juda adongrok muitokhlaima pandani yagulo joining panda bahaino khlaijakha Osalo juda juda bodoliya kare BJP ni bana romkha katal faini rokno BJP ni bana yafari lamsuka BJP hastri kasko MP Rajiv Bhattacharya এবং এই গন্ডি এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক এবং যারা অনেকে আজকে শুনলাম মন্ডল সভাপতি বলছিলেন যে আজকে অনেকে কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন আমি প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট করে দু একটা কথা আমি বলবো বেশি বলার প্রয়োজন নেই কারণ দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনছেন Bubagrani Manjak Mumbai Gongrayo Rangkhol Annual Conference 2026 Pada Khlaijakha Abobai Baksha Rangkhol Nam Robumpui in Community Hall Holongthai Kaimungrombo Phiogoi Rekha Bubagra Pradut Kishor Deborma Sipaijala Tripura Chompujala Gungrayo 3 January ni Chichar Salmari Kokti Salo Rangkhol Customary Assembly Annual Conference 2026 Panda Khlaijakha Chatikathar Musangai Pandano Chengshiriningai Manjagikha Bubagra Pradut Kishor Deborma Logyo Tongo Tipramotha Bodoni President BK Rangkhol TTAADC ni CM Punochandra Jamatia EM Kamal Koloy Kacham MLA Rajeshwar Deborma Khoboi Kobuni Juda Juda Adongrok Rangkhol Customary Assembly Annual Conference 2026 Panda Khlaimung Bai Baksha TTAADC ni Bakhaktei 500 seat Rangkhol Nam Robumpui in Community Hall ni Holongthai Kai Rajakha Tei Kaijak Holongthai no Phiogoi bo Rajakha Phiogoi Rinayangai Manjagikha Bubagra Pradut Kishor Deborma Logyo Tongo TTAADC ni CM Punochandra Jamatia Kacham MLA Rajeshwar Deborma Kacham CEO CK Jamatia Khoboi EM Kamal Koloi te juda juda adongro tei manjakha Rangkhol hoda okra khoboi Rangkhol ni lokuro हॉल बनेगा जिस कम्युनिटी हॉल में आप लोग अपना क्रिसमस अपना प्रोग्राम्स कल्चरल प्रोग्राम हो न्यू ईयर्स का प्रोग्राम हो अपना त्योहार हो रिलीजियस फेस्टिवल्स हो क्रिसमस हो ईस्टर्स हो आप लोग यहाँ में सेलिब्रेट कर सकते हैं कम्युनिटी हॉल मैंने क्यों बनाया क्योंकि आप लोग अगर मुनखाट थानसा चाहते हैं तो कम्युनिटी हॉल में सब लोग भाई ब्रदर्स बहन सिस्टर्स दोस्त मिलकर जब आप लोग एक संग बैठेंगे एक संग बात करेंगे तब आपका मुनखाट होगा जब आपका मुनखाट होगा एकता होगा तब आप लोग और स्ट्रांग बनेंगे जब आप लोग स्ट्रांग बनेंगे तो आपका जो यहाँ में बच्चा लोग है यंग चिल्ड्रन यंग जनरेशन है वो आगे बढ़ेगा बीके रांखोल ने मुझे रांखोल कम्युनिटी के बारे में बहुत समझाया आज लेट मी टेल यू वन थिंग मैं आपको दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ आप मुझे रेंगपा बोलते हैं ना रेंगपा
रिंगपा का मतलब किंग। MLA रंजित देबबर्मानि सुंगमुं रगनो डिसएलाव खलाइजाकमा बाय कक्तिसालो हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लुबाय मालायिखा MLA रंजित देबबर्मा लाइथनाय सालकिसा सकांगो तिप्रसरकनि हामकराय रक्षाजाक तिप्रसरकनि मानथाय रक्षाजाक रगनो तुय 24 रामचंद्रघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA रंजित देबबर्मा असेंबली सेशनो कक तिसालायना बागै कक सालायना बागै नांकुकमानि सुंगमुं तिसामानि फियाबा MLA रंजित देबबर्मानि आ सुंगमुं रगनो डिसएलाव खलाय रजाखा तामुनि बागै डिसएलाव खलाय रखा हनै स्पीकर इंचार्ज रामप्रसाद पालनो कक्तुन श्रीहमानि 24 रामचंद्रघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA रंजित देबबर्मा यागुलो बिनि सोशल मीडिया पेजो फायै जे सुंगमुंरगनो डिसएलाव खलाय रजाखा आ सुंगमुंरगबो सापायगा डिसेम्बर तालनि 22 सालमारि अंखा त्रिंनि साल आ सालनो हास्ते हापां सुति साक्लेरनि बागै वान सुंगमुंता तंग हनै सुंगमुं तिसामानि MLA रंजित देबबर्मा SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 दाराव कायबोसक केस रेजिस्टार खलायजाखा ते अक केरंनि दारानि बिसिंतै ताबुकसाक जरा केबनो फानो माजरा दे रजाखा TTAADC आमचियो CAA खदे खलायजाकनो हायकेबा खलायजाग्या दे अंनो ताबुकसाक जरा TTAADC नि कायबोसक बिल हास्ते हापांनि थानि रहरजाखा जे बिल रग रहरजाखा आबरक तामो तामो हनै सुंगमुं तिसामानि तै आबै बाक्सा आ बिल रगनो तामनि गसिया आ बिल रग गसिवै हास्ते फानि थानि रहरजाकनायदा सुंगमुं तिसामानि MLA रंजित देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि फाइसिंते ताबुकसाक जरा खरक बसकनो SC/ST सिक्ला रगनो विकास लोन रिजाखा बसक जरा तै रांनि लोन रिजागै तंग तै अ स्कीमनि बिसिंते बसक जरा रां सबायजाखा हनै सुंगमुं तिसामानि आबोबाय बाक्सा एडिसिनो 6,645 करोड़ रां रेखा हनै सामानि हनै सालाय तंगमानि आ रां बो रां बिसिओ एडिसिनो रहका तै बोबो तांग बेतेगो अ रां रग रहका हनै सुंगमुं तिसामानि MLA रंजित देबबर्मा अ सुंगमुं रगनो तै फाइनै बसगांनि असेंबली सेशनो कक सालायनानि बागै क्वेश्चन हायकेबा सुंगमुं तिसामानि फियाबा डिसएलाव खलाय रजाखा डिसएलाव खलायजाकमानि रक्षावै तिनि जानुवारिनि चिचार सालमारि कक्तिसालो लुकबबनो फायै हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लुबाय मालायना सकपायखा 24 रामचंद्रघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA रंजित देबबर्मा तै हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लुनो मेमोरेंडम याफरका MLA रंजित देबबर्मा MLA रंजित देबबर्मा कोक्तमा थुमनि बसकांगो शाखा हास्तेफा बाय मालायै मेमोरेंडम तबोय बिनि जे सुंगमुंरक डिसएलाव खलाय रजाखा आबनो तै कक सापायका तै हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लु बिनि ककनो खाबाय खोनाका आबो कारिबो त्रिपुरा हास्तिनि जुदा जुदा जोंजाल लगनो तैबो कक सालायका हनै शाखा MLA रंजित देबबर्मा फानि बसकांनि असेंबली सेशनो जे सुंगमुं तिसाना कक तंगमानि MLA रंजित देबबर्मा आ सुंगमुं रगनो डिसएलाव खलाय रजाकमानि बाय तामनि बागै खलायनानि नां हनै हास्तेफा बाय मालायै मानि MLA रंजित देबबर्मा हास्तेफा बाय मालायै हास्तेफा शाखा जे सुंगमुंरक डिसएलाव खलायजाखा आबरो फरवार्ड खलायरिबानो हनै तामनि हिनबा हास्तेफानि यागो मुंसाफनो खलायना करै आबो स्पीकारनि थानिसे पावर एलाव दा खलायनाय हायाकेबा डिसएलाव दा खलायनाय आबोनि बागैनो ब आ सुंगमुंरकनो फरवार्डिं खलायरनाय हनै शाखा MLA रंजित देबबर्मा बबनो फाइमानि ककखा जे आं विधान सभायाव फाइनाय बसकांनि जे एसेम्बली उंनाय असिजननि बागै आं क्वेश्चननि माने गोबां क्वेश्चन आंनि डिसएलाव बुंनो थांखा आबोनि बिसिं दङ आं एडिसि एलाकायाव CAA आबो प्रजुज्य उदा उंनो कार्यकरी दा उंनो आबो डिसएलाव उंखा माननीय मुख्यमंत्री साका जे एडिसिनो 6,645 कोटी टाका रां रहजाखा कान क्वेश्चन तमाका नों जे आसक रां रहका आबो बो बसर फाइनेंशियल इयर रहका एवं बो डिपार्टमेंट नों रां रहका अबो आं और क्वेश्चन आबो डिसएलाव उंथांका तारपरे त्रिंग फेस्टिवल बांला नवबर्ष छुट्टी घोषणा रो इंग्रेजी नवबर्ष छुट्टी घोषणा रो कई त्रिंग फेस्टिवल न छुट्टी घोषणा रेनाय दा सरकारनि कुनो वान सुमा दा तंग आबो दिसेलाव थांका निकाय अमते खायनो एडिसि नि ताबसो पर्यन्त एडिसि होते काउन्सिल बिल पास खाय कयते बिल टिबि राज्य सरकारनो पाठक जाखा आ बिल टांग कसावै तंग आबोनो अनुमोदन दुई राज्यपालनि थाने हजंगा दा अमते बिल लक गोबां कसायतनका कय अ खादुमानि कगननो तिनि मेमोरेंडम तुबै गवर्नर मालायका गवर्नर अनेक खनाका बबो साका बिन अभिज्ञता नतै अबने कार्बो त्रिपुरा हास्तेनि गोबांमा समस्या नतै बबे कक सालायका ब खनाका जरा रेखा गोबां एकाय
বন সাও অবনা আং দাতিনো ফরওয়ার্ডিং খাই রহানাই তার তামো হিংগাকাই বসাও আনি তো কোনো ক্ষমতা করে কারণ স্পিকার স্বাধীন যিনি ক্ষমতা অমন এলাও খাইলেন খাইয়া আবো বিনি স্বাধীন ক্ষমতা তঙ্গ একাই আবনি বাগৈন উঙ্ক তাম খাইকা ব ফরওয়ার্ডিং রহানাই হিনি সাগাতে যে সমস্ত কোয়েশন যে দিস এলাও খা আবনো ব ফরওয়ার্ডিং রহানাই সাগা থানাই বছর বাবা হাই কংমানি প্রশ্ন নাজাগলিয়া বাতিল খাই জায়গা তাকলাই বাবা হাই বারবার অবকে ইচ্ছা করতে খাইতে খাইতে মকলাই খেতাম অম গভর্নমেন্ট অমন নাহারিমানো আলোচনা খাইমানো যেটা নর্মাল অব স্বাভাবিক অব কোয়েশন অম কোনো কঠিন প্রশ্নয়া একা গভর্নমেন্ট তাবো অমন তুই তাঙে আলোচনা খাইলে নাই অবন সুমুং কতর আশা ইতংকা কারণ দাবো এডিসি এলাকা সিয়ে আবো প্রযোজ্য দাউন এপ্লিকেবল দাউন অকংনো তাবো তো নর্মাল সে একা উংয়াকে উংনাইকে উংনাই বসাতু একা অমতো जों আলোচনা খাইনা একটা সুযোগ মানা নাগেন না একা মুখ্যমন্ত্রী নিজে না সাকা যে 6645 কোটি টাকা রাং দেখান অবত সাধারণ খগই সামাইয়া প্রেস রংনি বুসকাঙ্গো সাকা সারা ত্রিপুরা পত্রিকাও কাকা আপনি কাটিং বতঙ্গ আপনি বয়স বিনি যে ইনকো মিডিয়া বুসকাং সামান অব বুক তঙ্গ রেকর্ড বতং চিন থানে একা অ কোয়েশন দি মাসে বতাবো আবো যদি দিছে এলাও গাকাই আপন সে কপালা হামে তাম সানাবা একাকাই বিশেষ কইরা যে চিনিতি প্রশাসন রিলেটেড যে প্রশ্ন তংমনি এদিছে এলাকানি এলাকা কোয়েশন তমন অবন দিছে এলাও উমাইতা GMP ni GS Radhacharan Debor mani teiphangbai koktisalo juda sanmung sanai mandayo khlaijaka himbatok মানিক ককবরক বাঁচানো সংবিধান অষ্টম খ্রিস্টানের ব্যবস্থা মাখাই নাই আজকে জেএনএ মহকুমা জিএমপি টিউএফ এর তরফ থেকে বিশেষ করে ককবরক ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা সূচি বাতিল করা রেগা আইন বাতিল করা চলবে না এছাড়া রাজ্য সরকার এবং এডিসি সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করার দাবিতে আমাদের আজকে এই মিছিল চলছে এই মিছিল থেকে আমরা আওয়াজ তুলছি রাজ্যে একেবারে সীমাহীন দুর্নীতি যেমন চলছে অপরদিকে কাজ খাতে চলছে এর বিরুদ্ধে যাতে মানুষকে সংহত করতে পারি তার জন্য আমরা লড়াই সংগ্রামে সেখানে সবাই চেষ্টা করছি কারণ আজকে আমরা সবাই বলছি আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমান আমরা হারিয়ে যাব কিন্তু সিএ চালু করে বিজেপি সরকার আসার পরে সিএ চালু করে এখানে Silaipatham tijak khlai Biharni khorokni Romjaka Agartala railway station Agartala railway station Manukha Silaipatham tei phekjagnai shira Logio Romjaka Biharni Shikla khoroknoi Mung Kartik Yadav bai amo Koktwma roksawi sawimankha Rani Komalabati Express train thangai tongma jora kefek mani khwnei tijak Shikla khorokni no Romkha police tei borokni thani rutukmung khlai mankha Silaipatham ro mankha 100 bottle cough syrup mankha Agartala GRP থানানি পুলিশ আমরা আজকে এখানে আরপিএফ এবং আমাদের স্টেটের প্লেন ক্লথ যে গোয়েন্দা দপ্তরের লোক ছিল ও তাদের জয়েন্ট অপারেশনে দুজন বিহারের দুজন ছেলেকে আমরা ডিটেইন করি তো এখানে তাদের কাছ থেকে পজিশন থেকে একটা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে এটা কান্ট্রি মেড পিস্তল তবে এটা ডিটেলস ইনভেস্টিগেশনের পরে বোঝা যাবে এটা কি কান্ট্রি মেড বা ফ্যাক্টরি মেড কিনা আর 100 বোতল ফ্যান্সিডিল আমরা পেয়েছি ফ্যান্সিডিল মতলব কফ সিরাপ এটা কফ সিরাপ আমরা পেয়েছি তাদের আর দুইটা লাইভ রাউন্ডও ছিল ওই পিস্তলের মধ্যে ব্যবহার হয় এরকম দুইটা বরদোয়ালি আয়ুর্বেদিক মাসাজ থেরাপি সেন্টার হানারখা পুলিশ বেসিস সেন্টার নাই জেন্টস না লেডিজ এটা এমনি তো কইতে পারতাছি না স্যার জেন্টস না লেডিজ এটা এটাও তো কইতে পারি না স্যার ফাইল পত্র তো কিছু না কিছু থাকবে না দেখেন Huijak Koktwmani bisingtei Bordwali Muchak Club Ganawo Raidasayati Shnamjak Ayurvedic Massage Therapy Center Hanarkha Police 3 January ni Chichar Salmari Koktisala Patima Thaini Kharjak Massage Therapy Center ni Malik Khoboi aro samung tangnai অবাহিন Koktwma roksawi sawimankha Bordwali Muchak Club Ganawo Raidasayati Shnamjak Ayurvedic Massage Therapy Center ni bagoi barari boi tongnai bono simino markha fiaba o center naikoli tongnai te aro samung tangnai kebono phano romoi manlia police te aro center bisingo habai juda document rok bahaino mani laikha police
Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai choyakari naitung di Swrangchati hambar. Kulungka joto lukurok no Kokborok salo chini kok amano hayung kotorte hayung genangge pilai na nangnai. Niniko, aniko, Maniko Kokborok. Jini mani kok no kuchugoti sana bagai sag no semai tanglaina nangthai. Kokborok salno rugui chini shorno komal jewelers joto jibran lukurok no Kokborok salni bagai hamjangma tekha ka hambia faro. Kokborok sal. Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung no krungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Admission narak jagi tongo Monday amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School Norok ni busabuti rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tei krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School ringnok chulai tongmani jorawo thangi krungi mano o ringnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Monday Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabung krungdi Monday amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai Khulumka joto luku nai tongnai rokno ang principal Berian English Medium High Secondary Mandai nongni biskango belai Koktwma kaham tubui tongo OBC 2026-2027 sini nursery sing free admission najagai tongo sini schoolo angkai KG 1 to 2 class 9 bong bagi khe kisa rang baino bongno admission khlaijagai tongo abono je luku nai tongnai rok norok dati sini school bai kerengdi tai bisita lerdi norok tebo saimana muchung khangkai norok sini school phaiei kerengai sini bagai tebo saimano angkai baskango sing admission to tabuk cholino tongo angkai sini oroni teacher rokbo sufficient teacher tongo science teacher rangthang arts teacher rangthang joto qualified high qualified teacher by the various co-curricular activities like sports angkai cultural dance vocational skills tai joto bebak background otui trai rokno sing phurungai tongo sinoro sing bus facilities bo jagai tongo sinoro kaisa bus tongo tabu yang NIT tui khangkhangkai aingo round khaiei je kami tongoni aing tui khaiei bus bo kaisa facility jagai tongo future sing te kaisa bus bo nahana tongo abo tai oino area rok hojaknai angkai tai sinoro sing hostel facilities Selarong ni bagi bo tai berong ni bagi bo hostel facilities jagai tongo je hostelo hasal ni borok hostelo tonggei
পরিণাম জনাই রক বরকনি বাগৈ ব বেলাই Koktwma kaham sinor birongni plus slarokni hostel nongni bagai rejagai dong abagai no norok dati sini school bai kerengdi norok kisisa rang bai no norok পরিমাণও সিনর রংসরঙ্গই মানু তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই